ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навон мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои экранбада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Opel Astra-G Hatchback, Opel Astra-G Caravan, Opel Vectra Daewoo Matiz, Opel Vectra B ва ҳастай Opel Astra-G чанд намуд аст ки ва Mercedes-ҳои объёмӣ ва Mercedes-ҳои простой ҳам ҳастанд. инчунин Opel Hatchback ва Toyota ва дигар намуд мошинои советскӣ. нархҳои бениҳоят арзон ва мошинои акселератораи Москва ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел маркаи мошин дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 141 сомонӣ. навор асар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки бо нархи арзон регистратсия кунанд, я акара ба шумо тавсия метиҳем ки ака чанд сола ҳамхали корода мақсад ки машғул ҳастанд. регистратсия аз территорияи мақсад ай Тоҷикистон омадагӣ ё ки пересечения граница омадагӣ ҳамаи намуча мекунанд дар территорияи Москва, Московский област. ина рақамошон аст WhatsApp, Telegram дора. шахсоне ки мехоҳанд ки регистрация кунанд бо нархи арзон ва гарант кардин аз шумо нависен, ба шумо атфел метиҳам ва ин ака хчам гап мезанам, ҳамаша гӯш кунем, бо фаҳмода метиҳам. салому алейкум бародаро регистрация мекунем Москва под Москва, договор хати подтвержденияш новомадагии Тоҷикистон, пересечение граница, параллельная регистрация, договор хати подтвержденияш мегирем, метиҳем иншалло. саволу ҷавобш катия марҳамат занг занед дар номеро WhatsApp, Telegram ҳаста, дар номер худам ҷавоб метиҳам. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Matiz ай Москва. соли барои 2007 сола ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объём моторуш 0.8 литри экономни коробкаш механика саистари мошин бадром беҳтарин ай. мошин мегӯяд ҳолаташ соза ҷои хали сарапи най мақсад ки ба хайр ай. ҳуҷҷатош мегӯяд то ахири январа. мошин мегӯяд баллонои зимнӣ ҳамаш мегӯяд пачка 5та мегӯяд задагӣ аст хати мақсад ки запаскаш ва 4та дига мегӯяд ледни ҳам дора, ҳам баллонои зимнӣ ҳам ледни. хадавоиш кадагӣ аст. мошин мегӯяд салон тоза, пӯшидагӣ тагиш надора. мошин 100% мегӯяд саҳсияниш. мошин обшин хеле расходи бисёрам намекунед. ҷои хали сарапи най хоҳин мекунед, нахоҳин мошин обшин соз астае. айни ҳол қарор дорад дар Москва, город Кашира, улица Стрелковская 68. обшин территорияи Москва дастае, город Каширада. нархша мегӯяд 65 рубл аст. боз муомила мешавад. 165 бо муомилаи хуб мешавад. хоб дута рақам аст ки ҳад рақамошо рақамҳои Россия. якумаш ахираш 25 номери Россия ва дуюмаш инашам Россия, инашда WhatsApp ай. ҳад рақамошода метавонен тамос гирин. нашод сумош мегӯяд бо 165 рубл бо муомила дорад. яъне мошин бениҳоят экономӣ ва 2007 сол нахаду. агар харидор бошед маромад занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзонам мекунанд. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra-G дар кузови Hatchback светои серебристӣ. соли барои 1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дора. объём моторуш 1.6 литра, коробкаш механика саистари мошин бадрон беҳтарин ай. мошин мегӯяд салон тоза, задни камера, монитор мегӯяд дора, дута электропакет, 4 диска, ҳамаш нахаду мошинча обшин соз астае ки мақсад ки 200 000 пробег доштае. мошин созае. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва фурӯхта мешавад бо нархи 56та бо муомила дорад. якумаш рақамҳои Вавилон Тоҷикистон аст, WhatsApp дорад ва дуюмаш рақамҳои Россия ки инашдам WhatsApp дорад. якта Тоҷикистон, якташ Россия аст. нархша мегӯяд 56та мегӯем, бо савдои хуб дорад. мошин дар Кӯлоб нахада, ягон расход намекунед. задни камера, монитор, баллон, электропакет ҳамаш ҳолати беҳтарин дай. маромад занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. ва дӯстони азиз, шумо дар магар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки боша маромад рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае. баъдро ки Opel дути сотка соли барои 6 1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мегази евро 4 дорад. объём мотор мега 1.6 коробка механика саистари мошин ҳолаташ беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи апрела
4 та балон 90%, беҳтарин мегӯяд ҳолаташ ходовой кардагӣ. خب ماشین میگه ناو موتور کداگی است، ناو خداوی کداگی است، زدگی پشتگی میگه عموما ندارد. بالون لاتی کوریده است، موتور ناو کداگی، خداویش هم ناو عموما پوشیدگی ندارد. رادنوی کراسکای سالن توزه که چخولوی قیمت چسبوندگی 4 دیسکا رادنوی بالون ناو دیسکا سالن توزه چخولوی ناو حجت همش قویدویه. نرخ ماشین میگه 45 تا میگیم باز معامله میشه ماشین قرار دارد در شهر بختاد یعنی که شهر قرغون تپه. یکمش رقموی تیسل دستی و دویمش رقموی ایناشم کار میکنه ایمو واتساپ دارد. هردش رقموی توجیکستان است. نرخش 45 تا باز معامله میشود ماشین میگه حالتش بهترین. یگو معلومات و ایلواگی خوین اگر فهمیدن شما زنگ زنید با شما همش فهمیده میتونن فقط لایک رو فراموش نکنین گذارین و سیلکای نواری ما رو پادلساش کنین. از کدام مارکای ماشینی که خریدار کی باشین در تگ ویدیو مو نویسیم در ویدیو آینده از فروشنده و جدا کرده براتون پیشکش میکنیم. اینا بچه‌ها گرانیسا ماشت از اینکه گذاشته اومد اینا بچه‌ها فقط چخل گذاشته اومده ای گرانیسا 100% زکات این هم خیلی بکم این هم اکای بارو داشت چیای مقصد میبره به اوچرات میگذرونه میبیوره این هم مقصد یگان کمتی نبود 100% ماشین کامفورت نیست را بعد من پن نیستای ماشین سراو ماشین کدومت که داکیومنت نداری ای داکیومنت هم داکیومنت داشتم گذاشته رفته است اتیو که همون من میخاپتونه تفتیش نکرده اون پلیتیشن میگذاریم نبید اینا که اینا 5 کس به داکیومنت بود داکیومنت نبود 100% را الان میخوام این همین ماشین که بهتونشی با زنگ بزنید من امروز بگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی اوپل وکترا آ است بادرون که سالی برای 61994 است که همگاه زن بنزینش کار میکند. ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین یک ساله حجت دارد. اکلیماتورش میگه پاچکا 4 تا بالون هم میگه 9 است. موتورش هم میگه 9 کداگی مونده میگه ماشین میگه سوزای مقصد که بالای کاپوت میگه سودا میکنه التماس با تلفن سودا نکنین. نرخ ماشین میگه 26 تا بو ارزان میشه ماشین فقط در نزد کاپوت میگه سودا میکنه با تلفن عموما سودا نمیشه. ماشین در شهر بختار قرار دارد. نرخش 26 تا باز معامله میکنه خیلی ماشین حجت اکلیماتور تیار است. هست رقمش در پایین ویدیو شخصانی که میخریم با زنگ زنید معلومات پورا شکل فقط لایک کردم خزانه در نداره نوارا در کجا میتونین پادلساش کنین. از کدوم مارکای ماشینی که با شما لازمه نویسید پیشکشتون میکنه. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی است که با تگ اوپل استراجی سال برای 2008 سال میگه صاحبش دوشورش گاز بنزین موتورش یک 4 کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار ماشین میگه واگن بادرون نکی گاز بنزین شب دارد 2008 سالش گفته صاحبش ماشین واگن میگه حالی نمبر نگرفتین مقصد که خیلی بختون انی خدا گیرین. نرخ ماشین میگه 61000 است خیلی بخت چون صحبت که چقدر ارزان میکنن نگفتین 60000 سومانی ماشین در دوشنبه در ماشین میگه توزه که و اکونومی 2008 سال میگه سالی رادنوی شای. رقمش نسای ماشینی اگر کدام توگه خریدار کی باشین با زنگ زنید معلومات چه انیق قدر گیرن دوستان عزیز مقصد نوارا تا آخرش تماشا کنین با سچکا و ماشینای سوئد که با دیگر ماشینای ارزان هم هست. فقط دوستان عزیز دستگیری کنید شما ما هم در خدمت شما رکلام‌های نو برآمدن میگیره. بگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی است که مرسدس بنز سی کلاس سال برای 61998 است که همگاه زن بنزینش کار میکنه. ابیو موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکای سایستری ماشین بدرون نخدو سویتش اینم خیلی یک ساله تنیروفکا دارد یک ساله حجت دارد خداوی کداگی است 4 دیسکای راماشکا و الکتروپاکت. نرخ ماشین میگه 60 تا میگه مکه چند ارزان میکدگیش نگفتین نرخش 60 تا بادرون که ممکن نرخ اخیرون شه که نمیدونم این نشدش یگون چی نگفتین ماشین در شهر هیسوردا اینها قرار دارد. هست رقمش رو میگفون شخصانی که میخریم با زنگ زنید معلوماتای پوراش از صاحبشون گیرین فقط مهنتای مورا می چخه گون قدردانی کنید لایک زنین. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی است که دایو نکسی سروچنا نرخی ارزان
соли барои 6-19-96 бензини холӣ. Объем мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникия. мошин мегӯяд нашод мотор хадавой мегӯяд беҳтарӣ, фақат ки камтар танашда мелич расход ки косметически обши мошин сарапина дорад. Ина мехоҳад кора камтар расход дорад. ва яксола ҳуҷҷат ҳам мегӯяд кардагия. Инчунин хадавой кардагӣ, мотор мегӯяд зур ва яксола ҳуҷҷат. нархи мошин мегӯяд 10,000 сомон аст. хаяки ягон сум арзон мекунам ки инаша худатон аниқ када мегиред. мошин айни ҳол дар шаҳраки хуҷанда қарор дорад. 10,000 сомони рақамошон тисел аст. 4 дискаҳои престижам дорад. раднои классика сафед, номеро транзит. марамат бештари маълумоташа аз соҳибашон гиред. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки нашам срочна яъне ки Mercedes Benz кас бояд тайдига. сечкаҳои мақсад ки пол объёмни бо объёмни кадагиша хай намедонам. соли барои 6-19-97 аст ки ҳамгаз зам бензин кор мекунад. объём моторош 1.8 литр, коробкаш механикаи сайстари мошин мегӯяд беҳтарин. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер мегӯяд надорад, мотор мегӯяд беҳтарин, хадавои соз ва мақсад ки намхали салон, намхали света. мошин мегӯяд дар Зарнисор дар Душанбеда айни ҳол қарор дорад. илтимос мегӯяд беҳуда норад накунед, фақат харидории аниқ. нархи мошин мегӯяд 38 хаяки бо чанд сум арзон мекардаша нагуфтя. балон нав, ҳуҷҷат ва салон тоза. нархаш 38 дар Душанбе Зарнисорда қарор дорад. рақамош раста мегафон. шахсоне ки харидори аниқ бошед бо зангзани маълумотои пурра ва аниқша аз ҳамин рақамо гиред. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Opel хечбек аст ки нархи арзон срочна. соли барои 6-19-95 аст ки ҳамгаз зам бензин кор мекунад. объём моторош 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. нав мотор кадаги аст. аккумулятораш нав аст. задагӣ пӯсидагӣ надора мегӯяд соҳибаш. мошин мегӯяд дар Душанбе Саховат, яъне ки пеши Сиёма молда. обшим Саховат пеши Сиёма молда мегӯяд қарор дорад. харидори аниқ боша мегӯяд омада аз пеш бинед, мақсад ки савдо мекунем. нархи мошин 22,000 сомонӣ бардорам бо савдо дорад. мошин мақсад сол пол аккумулятор ҳамаш ҳуҷҷат шуда, ки хай камтар хеле сайстани зурнеу 70% аст. нархи мошина хай гуфтем 22. мошин дар Душанбе пеши Саховат, рақамошон мегафон. агар савдо нашуда боша метавонед шумо савдо када гиред. срочна мегӯяд то қасуми холӣ умуман алиш палиш намешавад. марамат харидор метавонед занг занед. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки мошини молодежни советский. ваз 21014, нархи арзон. соли барои 6-2005 сол ки 34 газ бензин, мотори 1.5 литр, коробка механика. ҳолати мошини бадорон, яъне ки средния мегӯяд соҳибаш, на зурай на безебай, ҳолати миёнай. маълумотои пурра мегӯяд тариқи телефон. нархи мошин мегӯяд 10,000 сомон. мошин дар шаҳри Истаравшан, территорияи Хуҷанд болотар. 10,000 сомон аст. хаяки арзон кадагиша намедонам. рақамошо 918 вавлион аст. шахсоне ки агар маҳқул када бошед, харидор ки бошед, марамат метавонед занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra G аст ки дар кузофи караван универсалӣ бо нархи арзон. соли барои 6-19-99 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. объём моторош 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та балонаи 60%, салон тоза, фақат ки лаки краскаш сӯхтагӣ аст. мошин Astra G караван универсал, балон ҳолати кори аст, хай салон тоза. мошин нахадои хай ису камтар лак меличовка, обшим кордора хоҳем мекунед, хоҳем не ҳамин болои капотуш лакаш камтар сӯхтагӣ аст. нархи мошин мегӯяд 36 та бо ягон сум муомила мекунад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашда. ноҳияи Ашд 36 та, рақамошон Вавилон. шахсони харидор ҳастед, марамат бо занг занед, ба шумо маша фаҳмода метиҳам. дӯстон азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.